घनश्याम बाबा ऐकून घे, म्हणजे ऐकून घे, बसून घे सांगता न्ही, एकच मिनिट बस न्ही, एक मिनिट बस. तूं एकच काम कर, पासियेंस काडपाची तयारी कर, हांव सगळें सारकें करता. 3 वर्सां पयलीं कंप्लेंट, पयलींचे उलयनाका, आतांचे उलय. तूं चेअरपर्सन आसतना गांधी मार्गाचो इश्यू आशिल्लो तो पळय आमी रिजॉल्व केलो, ह्या कावन्सिलान रिजॉल्व केलो. तुवें करपाची त्या टायमार तुवें करूना, हांव उरलें. तुवें करपाची तें तुज्या टायमार उरलें. तुका मिनिट्स दाखयता, तुका मिनिट्स दाखयता, तुका तुजे टायमार मिनिट्स. घनश्याम बाबा ऐकून घे, म्हणजे ऐकून घे, बसून घे सांगता न्ही, एकच मिनिट बस न्ही, एक मिनिट बस. तुका ऑन रेकॉर्ड दाखयता, त्याच्या वेळार ते तुज्यान करपा जातालें, तुवें तें पोस्टपोन केलें, लक्षांत दवर. मागीर दाखयता उलय रॉंग उलयनाका, रॉंग उलयता आयकपा तयार ना. उलय आता म्हाका खंय तरी हार्ड स्टेप घेवपाक जाय. तुज्या ड्रायव्हरान काल 2 दीस 21 ते 25 गार्बेज दिवपाक येना, आपूण गाडयेचेर चडना सांगून गेलो. कोण त्या ड्रायव्हर नाव सांग, तुवें नोट पुटअप केला, तुजी रोहिता नोट पुटअप सांग, कावन्सिलाक कळ्ळी. तितून ते हांव पासियेंस कडेन दोगी आशिल्लो, कारण हांव डेली गॅरेजीक वता, रोड घेण्याक वयता, कित्याक म्हणजे कावन्सिलाक कांय त्रास जावचे न्ही म्हणून हांव सिस्टमॅटीक चलचें म्हणून हांव सगळें एश्युरन्स दिता. एक्झाम्पल दिवंक सांगता. हाचे पयलीं अशेंच जालें, कामील सपोर्टेड मारिडॉक, आमी मारिडॉक सपोर्ट केलो, कोण ना तो मारिडॉक खऱ्याच तुगेलो खरा आन्सर कर, गेलो मरे सोडून सिरियस गोष्ट आमी उलोवपाचें उलयले काय कारण तेका तू तांकां सपोर्ट करना, यू स्टँड विथ द काउन्सिल, डायरेक्टली कोणाक सस्पेंड करपा जायना. यू रिमेन विथ द काउन्सिल, तेगेले एक्सप्लेनेशन घेवपा जाय कित्याक पूण आयज देशाच्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र बाब मोदी हांच्या फुडारपणाखाला राम मंदिर म्हणल्यारूच आमच्या भाईध्या राष्ट्र मंदिर उबें जाला. रामाच्या मंदिराक उबारणी करून आणि रामाची मूर्ती बसयल्या पासत मडगांव नगरपालिका मनाधीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र बाब मोदी हांकां परबी दिता. देशाचो सगळ्या मळार विकास जाता आसतना देशाची संस्कृती लेगीत मोदी बाबान सांबाळून दवरली. मडगांव नगरपालिका आणि समस्त लोकांच्या वतीन प्रधानमंत्री उपकार चाटयता. हांव कामिलाक सेकंडेड करता, कित्याक खरेंच आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 500 वर्सां नंतर आमचें राम मंदिर हांगा अयोध्येक उबें जाता आनी म्हाका दिसता करोडो लोकांची हांगा इच्छा आशिल्ली की हें देवूळ जावचें म्हणून. आनी फक्त भारतभर न्ही तर संपूर्ण जगान हांगा मोदीचें कौतुक जाल्लें आसा आनी आमी बीन आमचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीचे हांकां आमी अभिनंदन करया. ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली, जी मिटींग खास करून बजेट हे प्रिपरेशन म्हणजे बजेटाची जी फायनान्शियल इयर आनी एवरी इयर बजेटाचेर मिटींग दवरतात ती मिटींग आज आशिल्ली. मिटींगेक सगळ्यांनी पयलीं ऑर्डिनरी मिटींग, स्पेशल मिटींग्स आनी स्टँडींग कमिटी मिटींग सगळ्यो मिटींगेक ताका कावन्सिलान एप्रूवल दिल्ले कडेन आसा. विशय वेगळे विशय आशिल्ले सगळे डिस्कस जाले. ताचेर बजेटाचेर म्हाका दिसता फर्स्ट टायम बजेटाचेर सुंदर आनी वेवस्थीतपणे चर्चा जाली. 2 मुद्द्याचेर डिस्कशन जालें म्हणटा तें तांकां थोड्यांक तो 40 crores कितें डेफिसीट एरर दिसलो. पूण आतां कॅल्क्युलेशन करतकीर ते मातशें मुखार स्पेसिफिकली बरोवपाक आशिल्लें. नॉर्मल आमी बजेट कशें आसा पूण सगळें बजेट सारकें आसा. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम म्हणजे अशी बजेटाचेर गेल्ले वर्स बसून म्हज्या हातान जाल्लें गेल्ले वर्साचें बजेट, पूण अशी विसरची नाशिल्ली. बजेट पळय जाल्यार आनी बजेट हें तयार करतना स्टँडींग कमिटी मिटींग जावचे पयलीं AO, एकावंटंट, चीफ ऑफिसर, ME हांकां सगळ्यांक आमी 3 ते 4 फावटी बसलां. 4 फावटी बसून ताचेर टोटल बजेट आमी थोडो हे फावटी कितें केला
एक कोणी तरी रॉंग फिगर दिवन हें करून आमी ते आमचे इतलेशे क्रोर्स रिकवरी येवपाचे आसा. पूण आतां ओरिजिनली आतां सध्या एट प्रेझेंट आखीच्या 2 वॉर्डांनी सारके ओरिजिनल सर्वे चालू आसा. सारकें ताजे वयल्यान आनीक थोड्या म्हयने भितर कळटलें की कितले प्रेमासीस आसा, कितले आमकां रिकवरी येवपाचें आसा म्हणटा. आनी त्या हिशोबान सगळें एप्लिकेशन बजेट केल्ले कडेन आसा. आतां 2 घनश्याम आनी फ्रांसिसान 2 कितें तर तांकां डिटेल्स कितें जाय ते हांव आतां तांकां 5 मिनटां तांकां डिटेल आमी दिता म्हणून सांगला. ऑलरेडी मिटींग जस्ट बाकी सगळे मोस्टली पास जाले कडेन आसा. तातूंत भितर आमी आज कांय थोडी डिसिजन घेतल्यात. स्पेशल जे आमचे 10 डेटा एंट्री ऑपरेटर आसात. सगळ्यांचो डिमांड आसा की तांकां सॅलरी खूब कमी आसा. सो कावन्सिलान युनिमस डिसिजन घेतला की तांकां कितें तरी मातशी सॅलरी वाडोवची, म्हणजे कशें कन्विनियंट रुल्स एंड रेग्युलेशन फ्रेमा भितर कशें बसता तें एक डिसिजन घेतिल्लें आसा. कम्युनिटी ऑर्गनायझर बाब साईश जितले कम्युनिटी ऑर्गनायझर सगळे मुन्सिपालिटीन काम करतात तांकां सॅलरी खूब कमी आसा. सो आमी ताजी थोडी इल्ली सॅलरी वाडोवची, म्हणजे कायद्यान कशें वाडोवपाक मेळटा तेंय आमी रेजोल्युशनाक घेतले कडेन आसा. तेंय युनिवर्सिटी पास जाले कडेन आसा. आनीक सुलभाचे एक दोन कितें तांचे कायद्या प्रमाणे सुलाचे आमी 2 वर्सांनी 2 जाली वाडोवपाचें आसा. तेंय रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा. मुन्सिपालिटीच्यो व्हेहिकल्स म्हाका सांगपाक खूश भोगता, कारण कितलेशेच लू पोस्ट म्हणजे पयलींचे ड्यू फॅक्टर म्हळ्यार तशें कितल्योश्योच पयलींच्यो केसीस आशिल्ल्यो मुन्सिपालिटीच्यो ते आमी सगळे जाग्यार घेतले कडेन. फॉर एग्जाम्पल गांधी मार्केटाची केस आशिल्ली ती पयली रिजॉल्व जावन आमी ती सेटल केली. कॉलमोडर केस ती सेटल केली. जे पयशे आमचे कोर्टान सबमीट ऑनरेबल हायकोर्टान सबमीट तेय आमकां परते आयले. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ज्यो BS4 जो घनश्यामान इश्यू काडिल्लो घनश्यामान इश्यू काडिल्लो जो BS4 तोय आमकां पयर सुप्रीम कोर्टान परमिशन दिलें आनी गाडी ऑलरेडी आमी ती ऑलरेडी बांदपाक दिल्यो. ज्यो 3 गाडी ट्रक आमी आतां बांदून रोड गँगाचे वतले. आतां गाडी कोणी घेतिल्ल्यो ह्यो गाडयो घेवपाक मेळटा काय ना, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट टायम तेंय हांव इन्क्वायरी करता. हांवें चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा. त्या वेळार कोण तातूंत त्यो गाडी घेवपाक कल्पीट आसा ताजेर इन्क्वायरी करची आनी कितें आमकां लॉस आसा हें तांचे कडेन वसूल करचें. कित्याक करचें न्ही? खंयच्या स्टाफान कितें मिस्टेक केल्लो जाल्यार स्टाफा कडेन आमी आतां मिटिंगेक डिस्कस केला. खंयच्या स्टाफान कितें मिस्टेक केलो तांचे कडेन रिकवर करचें, तांचे कडेन वसूल करचें म्हणून. हायर ऑथॉरिटीज कोण करता तांचेर कोणी करतलो? तेंय हांव चीफ ऑफिसराक सांगलां. तेंय DMA बरें आनीक जाल्यार तेंय त्या टायमार कोण आसा कोणी आसूं तो मागीर त्या टायमार कोणे घेतिल्ल्यो कोणे डिसायड केल्लें तें कोण रिस्पॉन्सिबल आहा आनी जो कितें खर्च जाला तांचे कडेन वसूल करचो. आमच्यो 500 गाडयो 4 व्हिलर ज्यो एक यूज करता, एक बाकीचे स्टाफ यूज करता, रिकवरीक यूज करता. तें एक डिसिजन घेतले कडेन आसा. गाडयो ज्यो आसा त्यो एक गाडी नवी म्हणजे चीफ ऑफिसर म्हणटालो विदीन 15 lakhs पर्यंत घेवपाक मेळटा. तें एक कावन्सिलान हें करता. करून आयचें बजेट सक्सेसफुली पास जाले कडेन आसा. आनी 1-2-3 त्रुटी आसा त्यो आमी आतां क्लॅरिफाय करतात. ना ड्रायव्हराचें म्हणल्यार कितें जालां 11 पासून म्हाका म्हणजे सुपरवायझर फोन सर परचे पसून आजूय गाडी गार्बेज व्हरपाक येवना अशें. हांवें मुद्दम कावन्सिलर त्या सुपरवायझर आपयलो, इंजिनियर आपयलो, मुद्दम हांव कावन्सिलराचे इश्यू मारला. पयली फावट तांचे ड्रायव्हराची खूब मस्ती. थोडे ड्रायव्हर हांव सगळेच म्हणना, थोडे ड्रायव्हर मस्ती करतात. फर्स्ट टायम हांवें तांकां कावन्सिला मुखार वॉर्निंग दिल्ले कडेन आसा. नेक्स्ट टायम अशें तांचे खपून गेल्ले वचचे ना. सगळे कावन्सिलर डिमांड करता तांकां सस्पेंड कर म्हणून. पळय सस्पेंड करप हो हें जायना. सस्पेंड करप हांव सस्पेंड कर म्हणटालें, पूण हांवें तांकां सांगलां फर्स्ट टायम हांव कावन्सिला मुखार इश्यू हाडिल्ले कडेन आसा. फर्स्ट टायम हांव चीफ तांकां वॉर्निंग दी, कळ्ळें न्ही. आतां काम म्हाका ड्रायव्हर म्हणून काम घेतलें, हांवें ड्रायव्हराचें काम करूंकूच जाय न्ही रे. 11 पर्यंत काम करतलो, 12 पर्यंत काम करतलो, मागीर हांव काम करचें ना हें म्हणून जावंक शकता. सगळ्यांनी पब्लिकांनी हांव सगळ्या मडगांवकार फातोडकार मडगांव जिल्ल्या पब्लिका कडेन रिक्वेस्ट करता, जे कोणी एनक्रोचमेंट केल्ले कडेन आसा. काल हांवें म्हज्या वार्डान एक भाजीवाल्याक भाजी 2 मिटर भाजी मेन रोडा वयल्यान रस्त्यार हाडिल्ली. ताका हांवें काल काडपाक लायली. मागीर ताजे ओनरान दुबयच्यान म्हाका फोन केलो, ना दामो आपण ती काडपाक लायता. तशेंच हांवें कावन्सील मिटींग आमच्या सदानंद बाबान एक एनक्रोचमेंट केल्ले कडेन ताजे वार्डान खुबशे जाणांनी फुटपाथ बिलोंग्स टू द मुन्सिपालिटी. हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता, तुम्ही फुटपाथाचेर कोणें एनक्रोचमेंट करचें न्ही. गटाराचेर वाज जावं रेलिंग जावन कोणें दवरचें न्ही. डिफरंट कारणां लागून खूब जाणांनी ट्रेड लायसन घेवना, कळ्ळें. आनी आमी हांगा दाखयता आमकां 29 कोटी येवपाचो आसा, 30 कोटी येवपाचें आसा. लोक लायसनच घेना मरे. कितें करपाचें तें.
आतां म्हाका जवळ कालच्यान 50-60 फोन आयले, सर मातशें जाला, सर मातशें तशें जाला. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, कितें जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा आमचे मुखार येयात, आमी रिजॉल्व करतात. पूण जे कोणी ट्रेड लायसन घेवना ताणें ट्रेड लायसन घेवना. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.